এ বিমল তুই যে কাল বইল রহি ও আটা মই শিখ গেল আর বইল রহি মই আজকে ঘর সে মুখস্থ করে আসম বইখানে এখন যদি তুই বলে নি পারবে হলে তো আরো তো জানলে আরো হ্যাঁ কান মচড়াইকে নাক দিছে থাপড়াইকে সিগন উলাই দেব এ স্যার মই তো আজকে পুরা ঘর সে মুখস্থ করে চাই হ্যাঁ আহা আমাদের বামকে পুরা পড়াই দিলে গাইস তো মই দেখবে কি কোন আটা পড়তে শোনাবো এটা তো আচ্ছা বাত লাগে যদি তুই শিখ গেলে তো ফুল পুরা ও আজ না হে সমুচা পড়ি কি শুনাইক লাগি নহলে সে তো জানিলাই মই লাগাই গেলে কি কম কান দিছে ধুঙা উলাই দিব নহলে নাক দিছে সিগন উলাই দিব তবে হলে স্যার মই স্টার্ট করছি সরিয়া সরিয়া পড়িয়া গোরা ধেনুক ধরিয়া বাকুর এটা মারিয়া চাকনার বোতল আনিয়া চাকনা বানাইকে ভাজি বানাইকে খায়া ও হেটাই শিখলে তো হ্যাঁ সরিয়া সরিয়া পড়ি আর কি চুলাই বোতল আনিয়া আর কি বলবি হ্যাঁ বাকুর এটা মারিয়া আচ্ছা তো হেটাই করলে না মই এক নিয়ে তোর বাবাকে ফোন করতি हेलो हाँ मंगलू हाँ हाँ सारे बोलते हाँ তোর বেটাকে তুই কি পড়াই দিবে জালি হ্যাঁ সরিয়া সরিয়া পড়িয়া গোড়া ধেনুক ধরিয়া পাকুড়িতে মারিয়া এটা শিখালি নাকি হ্যাঁ তো বললে যে আচ্ছা ই মানে মসে চালাক হয়ে খুঁজোতে हाँ 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 2-3 বেত লাগাই দিছি তোর हाँ ठीक है तबे হই তবে কি রে বিমল তোর বাবাকে তো ফোন করি তোর বাবা বলতে মই তো अच्छा से पढ़ाई रहो मैं तो ओ आ हसई दिगो ऐसन पढ़ाई रहो लेकिन ऊ कहां सीखले बोलते तोय कहां सीखले बता तो हैं স্যার স্যার ই ফজি ফজি সব দিন যে সংটিলেশন স্যার ঘুরে গেলা বাগান দিকে এই পেছাতে কালে এইসব বাকি বলতি হ্যাঁ তোই যাই না তকো দেব না ওকে বাগান দিকে বাগান সামনে যাবে তকো দেব না কোন পাই যাবে ओ अच्छा বিমল তোয় মানে ঘরে কিতাব নি করতে ফজি ফজি সব দিন মানে বাগান দিয়ে ঘুরে के संटिलेशन है केता से लेई करे মানে তোয় শালা हैं গোড়া গুটি लेई করে শিকার করে যাইলা हैं স্যার এনে বলতে ইও সারা এনে ঝুট মুট কে বল দিলে সারা মুখে জিতে বলতে স্যার কিন্তু মই না গেলে স্যার মানে আজি কে কো যাই সারি দেখলে যে সারা বাতা গেছে যারো আজি না গেলে স্যার आज से যদি তোয় যাবে আর কালকে সিধা মুখস্থ করে যাবে তবে হয় আজকে গান এটা বল স্যার তবে আমি কি গান বললাম নাগপুরি নো আদিবাসী নো হিন্দি নো ইংলিশ इंग्लिशो नाय आदिवासी नाय झुमुरो नाय तो এটা डायरेक्ट शादी ना ठीक है अच्छा ठीक है तब सर तो हमें गान का हमें दिला लोटा में फूल लगाया ओ अच्छा डिजिटल जमाना हो गेली अरे तो डिंगला लता में फोन लगाला है ना सर पूरा गाना तो सुनेला अच्छा सुना तो सुनी लो मैं हे बारी बटे चोर ढुकेला हाय रे कुकुर भुकेला हाय रे कुकुर भुकेला बारी बटे चोर ढुकेला हाय रे कुकुर भुकेला हाय रे कुकुर भुकेला मोरे बेरा में दिला लोटा से फोन लगाया दिला लोटा से फोन लगाया पकड़ के करो पार कर करो पकड़ के करो पार कर करो चोर ढुकेला कुकुर भुकेला चोर ढुकेला कुकुर भुकेला अरे यार 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 कार का गुरु बोले तो हैं फास्ट के गुरु हैं चला एकोनो डिंगला लता में फोन लगाते हैं आदिमन डिजिटल जमाना आ गेली डिंगला लता में फोन लगाते के गाना गिला बनाते ना रो दे तो होने माने कहां सुनत यार गाना गिला और खतरा खतरा गाना गिला गा देती ये दो माने की बोलबे यारो कहां डिंगला लता से फोन लगाते कहां कुला गुरु मुला खाते तार पीछा को कार पार कर गुरु बाड़ी में ढुकोते अरे और खतरनाक गान बनाई देते रे आदिमन अरे सर खतरनाक गान बनाते कखनो डिंगला लता से फोन लगाते तार पीछा को এখন सब्जी के खेती आले এখন कार घर में कुला गुरु मुला खाता ई खतरनाक सर गान बनाते ना सर ए सर हम इनके सिंगर गिला रो बहुत खतरा गान बना देते ना सर अरे सुमन तो के तो मैं भुलाए जाय रहो तोय भी एक गान गाइक लगी हैं तो डायरेक्ट हिंदी गाने गावे ठीक है सर ठीक है मैं भी खतरनाक गान गा देबो सर हे फूलों सा चेहरा तेरा गलियों से मुस्कुराई है रूप तेरा देख के रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है फूलों सा चेहरा तेरा गलियों से मुस्कानी है रूप तेरा देख के रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है थैंक यू सर अरे 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 बाबा रे सुमन तो बड़ा मजा गान गाले रे बहुत मजा लागले তোর গানাটা শুনকে তোদের যখন বাইডোকে পয়লাবার দেখে যাই রই ও তখন মানে এই গানাটা মই একবার মোবাইল में सुन रहो তার পিছে তো ঘর আলো মই উকের পিছে অটো গাড়ি কে ইঞ্জিনটার কোমর দিলটা ধক 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 করতে ও হে ধক ধকনিটা এখন উড় গেলে এখন তবে ধক ধকনিটা উড় গেলে স্কুলে ছুটিয়ে দিব কাল কারা তোরে মান টিউশন আবে ঠিক আছে এখন তবে যাই করা তোরে মান হয় নাকি স্যার তবে আমরা যাবই আরো কালকে টিউশন আবই ঠিক আছে আরো যদি তোরা চ্যানেল নতুন চ্যানেলে কনেক্ট করা আর মানে সাবস্ক্রাইব করবে উকের পিছে বেল আইকন নোটিফিকেशन তাও बजाई दे उकेर पीछे तोरे मन देखबा आरो फेसबुक में देखो ताले फेसबुक पेज को फॉलो कर देबा हम इनके मजा मजा वीडियो देखे के पेज को फॉलो करा